Bismillahirrahmanirrahim. Sepi banget ya. Kalian dengar sepinya seperti apa teman-teman semuanya? Ini sangat sepi banget. Kalian rasakan teman-teman semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahil wa sahil alaina kulli asirin birahmatika ya arhamar rahimin ya alamal ghuyub fala yabutu syai'un min billah ya rijalul ghaib bagisunni bi'aunillah hadir 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 ya